Floating. Oke. Lihat ya. Lihat, lihat. Oke. Oke, kita mulai dari Al-Fatihah terlebih dahulu. Full satu surat, insya Allah. Yang kita sudah pelajari di hari-hari yang lalu. Siap ya? Kita mulai. Pertama, langsung dari mungkin Pak Roni bisa baca dari awal hingga akhir. Nanti digeser Pak Ustadz ya. Iya, Ya. nanti saya geser Oke. ininya. Iya, ya. Siapa tuh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pelan, lebih pelan lagi, Pak. Pelan lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Oke. Maliki Ah, yaumiddin. usahakan suaranya dari mulut saja, tidak perlu dari tenggorokan. Maliki yaumiddin. Nah, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. tekan lagi. Wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pendek. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bus. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, ingat. An'amta an an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Eh, Ghairil ma'dubi 'alaihim oke. waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Oke, ingat. Ini bukan ain. Ainnya di sini dia. Ghairil magh al maghdubi 'alaihim. Lagi ghairil Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. wala tekan ada tasdid waladdallin waladdallin. Hah? Ghairil ma'dubi 'alaihim waladdallin. Oke. Ingat bahwa ini adalah bukan ain ya. Ingat Maghdu. al maghdu Maghdu. ghain bukan Ghairil bukan ain. Oke. Oke, selanjutnya ini ada Pak Ahsan nih nanti. Pak Ahsan bisa. Assalamualaikum Pak Ahsan. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Mana mukanya Pak Hasan? Ah, Nggak usah kasih lihat muka, nanti takut orangnya. oke, kita lanjut dulu ya. Kita Abang ganteng, abang ganteng.
Nah, tapi boleh lah. Baru dari tahu lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hmm? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Ar-Rahmanir Rahim. Hmm? Maliki yaumiddin. Oke. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Tebal lagi. Ihdinas si- eh, ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, So. Eh. ihdinas siratal mustaqim. Eh. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke. Coba sambung nih. Dari awal siratal ladzi sampai walad dolin. صراط الذين أنعمت عليهم. Ya, tak perlu napas. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke. Terus. Alhamdulillah. 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 Oke. Nanti Pak Padri dulu ya, Pak Hasan nanti ya. Terakhir nanti ya. Insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Monggo Pak Fadri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Oke. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. Ah, إياك نعبد وإياك نستعين. bagus. اهدنا الصراط المستقيم. Oke, coba yang shotnya agak jangan mundur lagi. Tidak perlu terlalu mencucu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, اهدنا الصراط المستقيم. bagus. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Bagus. Nggak tadi bahwa yang shot dia agak eh, mundur lagi, tarik sedikit lagi. Dia punya bibir, tidak boleh terlalu mencucu. Nggak Bahwa yang dimajuin ya. terlalu mencucu hanya domah saja, wajib dia agak mencucu u mus mustaqim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, waw waw dan juga domah. Oke, Ya. monggo Pak Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dari kemarin Waalaikumsalam. menanya mencucuk itu apa mencucuk? Baru Nah, dengar. mencucu tuh bibirnya
Muncul. Semuanya sikit. Terlihat tak? Ini saya. U. U. Jadi ulang lagi. Fathah ada 3 harokat yang utama dalam Al-Quran. Fathah, kasroh, dan dhamma. Fathah dia harus membuka agar jelas suara kita terdengar tuh A. Alhamdu. Jadi kalau ada orang alhamdulillahi rabbil. Nah, alhamdulillah harus jelas dia biar beda antara satu huruf dengan huruf-huruf yang lainnya. Gitu pula dan kasrah dia harus I. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terus bismillah. Tuh. Gitu pula dengan dhamma dia harus mencucuk U. Alhamdu du U. Alhamdulillahi. Nah, setelah itu. Tuh. Oke. Oke. Nah, belajar lagi dari ta'awudz. Bismillah. Ta'awudz. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. a'udzu billah dulu. Ta'awudz dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pelan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil alamin. Al-a ain bukan hamzah. Hamzah yang di depan. A. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Al-alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, pelan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Belajar kita harus pelan, pelan saja. Lagi ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Ghair An'amta bedakan hamzah dengan ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta. Nah, lagi. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke. Ghairil maghdu al-maghdu bukan al-ma'du al-maghdubi. Baru ainnya ada di sini alaihim wa alaihim. Ghairil maghdu Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. apanya lagi? Alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 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 Oke. Nah, tadi al-maghdu alaihim alaihim. Oke. Oke. Pak Ahsan. Bismillahirrahmanirrahim. Indah. Taus, taus. Tahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil Oke. alamin. Pak Ahsan. Aro. Aro. eh,
tarik lagi mulutnya, bibirnya tidak perlu terlalu mencucuk. Alhamdulillahi ar Rob Robbil alamin. Tidak perlu terlalu Robbil alamin. Tidak perlu terlalu mencucu. Tarik lagi sedikit lagi. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bagus. Tebal lagi, kasih tebal lagi. Ihdinas as-si ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Oke. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bagus. Pasan nih udah bagus. Ghairil al-maghdu tidak perlu dipantulkan. Ghairil maghdu al-maghdu tidak perlu ghairil maghdu. Nah, ghairil maghdub al-maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Oke, ingat al-maghdub tidak perlu lagi Maghdub. dikolkolahkan. Tuh ya, Oke, Ustaz. bagus. Lanjut lagi kita lanjut saja dulu ke surat apa namanya? Al-Insyirah, yaitu di juz amma. Bismillah. Kita akan mulai. Kita akan lihat satu persatu ayatnya. Insya Allah kita akan lihat lagi. Oke. Saya baca dulu. Nanti kita satu persatu ikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. Alam nashrah laka sadrak. Nah, ingat ada shin harus ditebal. Kita keluarkan hembusannya harus ish. Nashrah, nashrah. Alam nashrah laka sadrak. Ada dal, pantulkan sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Nah, go. Pak Roni, bismillah. Ayat pertama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mhm. Alam nas alam nasroh laka sodrok. Oke. Lagi alam nashrah. Seperti suara air tuh. Alam nashrah laka sadrak. Alam nasroh alam nasroh laka sodrok. Oke, pendek saja lakanya. Alam nashrah laka sadrak. Laka sadrak. Ah, Bismillah. Alam nasroh laka sodrok. Oke. Bagus sekali lagi. Alam nashrah. Alam nasroh laka sodrok. Oke, ingat tadi kafnya pendek saja, tidak perlu dipanjangkan. Alam nashrah laka sadrak. Lagi. Alam alam nasroh laka sodrok. Oke, boleh itu ya. Nanti ulang lagi sendiri. Alam nashrah laka sadrak. Lanjutnya.
Tapi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Oke. Sodnya tidak perlu mirip dengan shinnya, ya, dari sendiri. Alam nashrah laka alam nashrah laka sadrak. Nah, Alam nashrah laka sadrak. oke. Terus Pak Badri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Bagus. Sempurna. Lagi sekali lagi. Alam nashrah laka sadrak. Oke. Pelan seperti itu. Tetap di situ temponya. Oke. Oke. Pak Haris lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Ah, alam nashrah laka sadrak. Shinnya harus beda dengan sod. Alam nash. Alam nashrah Nashrah laka laka sadrak. sadrak. Alam nasrah laka sadrak. Bagus. Lagi. Alam nasrah laka sadrak. Ah, tadi yang pertama tadi bagus tadi yang pertama. Lagi yang pertama tadi seperti yang pertama tadi. Alam nashrah laka sadrak. Alam nasrah laka Hilang sadrak. suaranya. Ah, jelas suaranya? Ada. Ada sih ada. Ada. Tes, ada Kak? Ada. Ada. Nah, ada keluar. Nah, oke. Alam nasrah laka sadrak. Nah, oke. Sadrak. Ingat, kalau pantulkan lagi. Sadrak. Alam nasrah laka sadrak. 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 Ada. Ada. Sadrak. Ah, oke. Oke, Pak Hasan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Ah, kaf di akhir. Dia karena sifatnya ada tipis. Berarti kita harus ak. 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 Ada keluarkan sedikit. Ak. Alam nashrah laka sadrak. Nah, jangan terlalu dia matikan suaranya. Ada sedikit keluar. Ak. Sadrak. Alam nashrah laka sadrak. Ah, mantap. Lanjut. Wa wada'na anka wizrak. Ingat, ada sini dengung. Wa wada'na anka wizrak. Dia harus rasakan di hidung dengungnya. Karena kalau tak ada di hidung, gak bunyi dia. Amat. Wa wada'na anka wizrak. Oke. Monggo, Pak Roni. Wa wada'na. Wa wada'na anka wisrak. Pendek saja. Wa wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wisrak. Oke, bagus. Lagi. Wa wada'na anka wisrak. Mantap, bagus. Lanjutnya. Wa wada'na anka wizrak. Wiz tidak perlu dipantulkan, dia harus jelas seperti kita bilang huruf Z. Wa Wiz. wada'na anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Nah, bukan kof tapi K di tipis saja. Dia ada mana? Nah, dia masih di lidah, masih pakai lidah. Wizrak. Kof, Wak. ak. Dia kalau kalau kita lihat di tenggorokan ada yang bagian ada yang bagian lembut di belakang. Ak. Nah, itu adalah makhraj kaf di situ.
Wa wada'na 'anka wizrak. Ak, ak, ak. Tipis saja. Lagi-lagi. ووضعنا عنك وزرك. Oke. Wa wada'na 'anka wizrak. Kenapa Pak Fadri tadi ada? Ah, keluar ya? Oh, ada Pak Fadri. Pak, Pak. Monggo, Pak. ووضعنا عنك وزرك Nah, lalu lagi. Wa wada'na. ووضعنا عنك وزرك Bagus. Monggo, Pak Haris. Wa wada'na anka wizrak. Nanya panjang, dua harokat. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Oke, dua saja. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa wada'na anka wizrak. Oke, pendekkan sedikit lagi biar dia hanya dua saja. Wa wada'na 'anka wizrak. Wa Ya. wada'na anka wizrak. Oke. Pak Hasan, monggo. Wa wada'na anka wisrak. Nah, pendek lagi nanya, tidak terlalu panjang, pendek lagi. Wa wada'na anka wisrak. Nah, za-nya tidak juga perlu dipantulkan. Wizrock mengalir saja. Wizrock, wizrock. Tidak perlu وزرك. di wizrock. Nah, wa Wa wada' wada'na 'anka wizrock. Nah, wa wada'na anka wisrak. oke. Lanjut. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi an Ini ada dengung lagi. Alladzi anqadha dhahrak. Ini perlu dilatih. Ada do. Do itu cara untuk melafazkannya. Lidah ada sisi kanan dan kiri kan. Dia tempelkan ke sisi apa namanya ini? Gigi bawah kanan dan kirinya. Ah, al, al. Dan dia harus ditahan nafasnya. Alladzi anqadha dhahrak. Ini memang harus di apa namanya? Latih terus. Kalau kita sulit di ayat satu ayat, kita balik lagi ke ayat atasnya biar mempermudah. Wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Anqadha dhahrak. Setidaknya kita paham bahwa ada dengung di sini dan dia berbeda huruf dan huruf lainnya. Alladzi anqadha dhahrak. Oke, itu ya. Monggo, Pak Roni. Alladzi. Alladzi Alladzi anka dodo. Alladzi anqadha dhahrak. Alladzi anka dodo rob. Bagus. Qafnya bukan ka tapi ko. Alladzi anqadha dhahrak. Biar mempermudah ketika dengung انقضى masuk dia hurufnya ke qafnya. Jadi pas ang sudah masuk ke qaf. Alladzi ang ang alladzi. Alladzi anka dodo rob. Bagus. Sekali lagi. Alladzi anka dodo rob. Seperti yang pertama tadi. Alladzi anqadha dhahrak.
Alladzi Ang, anqadha dhahrak. bagus. Seperti itu. Alladzi anqadha dhahrak. Itu ya. Oke, tapi lagi. الذي أنقض ظهرك Oke, panjang lagi. Alladzi anqadha dhahrak. الذي أنقض ظهرك Bagus. Ajri, monggo. Alladzi anqadha zahrak. Zahrak. Oke. Lagi, saya lagi. Alladzi anqadha zahrak. Oke, bagus. Monggo. Pak Aris. Bismillah. Anqadha dhahrak. Allazi anqadha dhahrak. الذي أنقض ظهرك. Allazi anqadha dhahrak. Oke, alamnya tekan karena dia ada Al- syiddah sedikit. Alladzi anqadha dhahrak. Allazi anqadha dhahrak. Oke, jadinya Ahsan. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, bo-nya harus jelas dia adalah fathah dan tidak bisa kita seperti suara pantulan. Karena biasa orang kita dengar alladzi anqadha dhahrak. Seperti di pantulan dari dal. Qad dhahrak harus jelas dia dha. Alladzi anqadha dhahrak. Nah, lagi. Alladzi anqadha dhahrak. Oke, baik. Sekali lagi. Alladzi anqadha dhahrak. Baik. mantap Lanjutnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Nah, wa rafa'na laka dzikrak. Nah, ini zik seperti tadi kaf dia ada hamesnya zik zikrak wa rafa'na laka zikrak wa rafa'na laka zikrak. Oke, monggo Roni. Wa rafa'na laka dzikrak. Oke, zik ak ik zikrak ak. Ah, ada suara sedikit kecil, hembusan sedikit, zik. Ah, wa rafa'na laka dzikrak. Lagi? Wa rafa'na laka dzikrak. Oke, bagus. Lagi, Papi? ورفعنا لك ذكرك Wa rafa'na adalah ain. Wa rafa'na laka dzikrak. Nanya dua harokat saja. ورفعنا لك ذكرك Oke, selanjutnya. Adri. Wa rafa'na laka zikrak. Ulang lagi. Dua harokat saja. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka zikrak. Oke, bagus. Pak Haris, monggo. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. 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 Oke, ingat latihan nanti. Wa rafa'na laka dzikrak. Zi ak rak dzikrak. Kalau susah kita ulang lagi dari ayat sebelumnya. Alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Nanti baca sehari-hari akan nempel dia di pikiran kita. Wa rafa'na laka dzikrak.
Haris, monggo. Warfa'na. Wa rafa'na laka zikrak. Oke. Ya. Ahsan. Wa rafa'na laka zikrak. Zikrak. Zi harus di lidah. Zi. Iz. Wa rafa'na laka zikrak. Wa rafa'na laka zikrak. Oke. Oke. Lagi awal. Wa rafa'na. Wa rafa'na laka zikrak. Oke, bagus. Lanjut. Fa'in fa'inna ma'al usri yusra. Nah, ingat biasanya kita sering dengar sinnya di sini oh, tidak boleh kita pantulkan seperti fa'inna ma'al usri yusra. Itu adalah keliru. Kita tidak boleh pantulkan dia mengalir saja. Inna ma'al usri yusra. Nah, usri yusra. Mengalir saja, mengalir saja. Inna ma'al usri yusra. Nah, biar kita paham bahwa kita suka dengar fa inna ma'al usri yusra. Yusra itu laisa tapi usri dia harus mengalir dari sin ke ra-nya. Fa inna ma'al usri yusra. Oke ya, monggo Pak Roni. Fa inna ma'al. Fa inna ma fa Nah, inna ma al yusri yusra. baik. Fa inna ma'al tekan dulu di sini. Fa inna ma'al coba fa inna ma'al Fa inna ma al yusri yusra. terus ingat selanjutnya adalah usahakan dia adalah ain seperti yang sudah kita pelajari. Fa inna ma'al usri yusra. Setengah-setengah dulu, Pak Roni, sampai fa inna ma'al. Fa inna ma al Oke, selanjutnya fa yusri inna ma'al usri yusra. fa inna ma al yusri yusra. Ingat, bagus tadi sudah setengah. Al usri adalah ain seperti yang sudah kita pelajari. A'udzu billah. Nah, sama dia. A'udzu billah. Usri. Usri. Kita paksa dulu sedikit. Ada keluar dari tenggorokan usri yusra. Sekali Yusra. lagi, Pak Roni. Fa inna Fa inna ma al usri yusra. Ah, bagus. Seperti itu. Fa inna ma'al usri yusra. Oke, lanjutnya. Oke. فإن مع العسر يسرا Nah, pelan lagi. Fa inna ma'al usri yusra. فإن مع العسر يسرا Bagus. Seperti itu. Lanjutnya, Padri. Fa inna ma'al usri yusra. Bagus. Fa in tekan lagi. Fa inna. Fa inna ma'al usri yusra. Oke, bagus. Lanjutnya, Haris. Fa inna ma'al usri yusra. Ma'al, bagus. Ah, ulang lagi di au-nya. Fa inna ma'al usri. Oke. Fa inna Fa, ma'al fa. Fa inna ma'al usri yusra. Bagus. Lanjutnya. Ahsan. Fa inna ma'al usri yusra. Oke. Ingat bahwa adalah fa harus jelas di bibir. Fa inna Fa, biar ma'al jelas dia fa. usri Fa yusra. inna Fa ma'al. inna Oke. ma'al
Fa inna ma'al usri yusra. Baik. Lanjutnya. Inna ma'al usri yusra. Sama saja, tapi tidak ada fa-nya di sini dia. Inna ma'al usri yusra. Ingat sama, tidak perlu kita pantulkan sa-nya dan ingat ada tekanan sedikit di nunnya. Inna ma'al usri yusra. Tuh. Monggo, Pak Roni. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al yusri yusra. Oke, ingat. Usri, seperti tadi yang sebelumnya. Inna ma'al usri yusra. Al-usri. Apa? Al-usri. Al yusri. العسر Ya yang Al yusri. al-us. U. U. Bukan ya, tapi ada dia rasakan bukan Inna di mulut, ma'al tetapi dari usri tenggorokan yusra. suaranya. Inna ma'al seperti ain yang ini. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ya, seperti itu. Lagi inna ma'al usri yusra. Inna ma'al yusri yusra. Oke, tahankan di situ dia. Inna ma'al usri yusra. Lanjutnya. Eh, إن مع العسر يسرا oke, lagi sekali lagi. إن مع العسر يسرا Bagus. Lanjutnya. Inna ma'al usri yusra. Oke, bagus. Lagi. Inna ma'al usri yusra. Oke. Lanjutnya. Aris. Inna ma'al usri yusra. Ah, inna ma'al betul. Al-usri. U, ainnya sama, beda harokatnya saja. Inna ma'al usri yusra. Lagi. Inna ma'al usri yusra. Pelan lagi, sedikit pelan lagi. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Bagus. Lanjutnya. Ahsan. Inna ma'al usri yusra. Bagus. Lagi. Inna ma'al usri yusra. Bagus. Lanjutnya. Fa. Fa harus jelas fa. فإذا فرغت فانصب. Fansab. Ingat bahwa di ikhfa harus didengungkan dan juga kita cari huruf selanjutnya apa? Sod. Karena sod dia tebal, harus kita dari ikhfa itu kita tebalkan juga. Fansab. Karena dia selanjutnya sod. Fansab. فإذا فرغت فانصب. صب. Pantulkan صب. فإذا فرغت فانصب. Dan juga kita sering dengar ta harus jelas ta. Tidak boleh kita فإذا فرغت harus jelas ta-nya jelas. فإذا فرغت فانصب. Ya, monggo Pak Roni. Fa'iza faraqta fansab. Bagus. Lagi. Faiza. Fa'iza faraqta fansab. Dua harokat saja panjangnya. Faiza. Faiza faragta fansab. Faiza faragta fansab. Fa'iza faraqta fansab. Sob. Ab. Fa'iza faraqta fansab. Bagus. Itu. Lanjutnya. فإذا فرغت فانصب Oke. Kita lihat
bahwa ro kita harus lihat di tenggorokan atas al Oh. faro ro faro Faragta tafansob فإذا فرغت فانصب. Faiza faragta fansab. Oke, bagus. Sekali lagi. Faiza faragta fansab. Oke, usahakan tidak perlu dipanjangkan farogh, tapi dia harus mengalir saja. Kalau dia tidak ada dipantulkan, dia mengalir saja. Faiza faiza faraghta fansab. Faiza faragta fansab. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Apa jadi? Faiza faragta fansab. Oke, ingat bahwa usahakan tidak perlu mencucu, tidak adalah faiza faragta fansab. Oke, Faiza faragta fansab. bagus. Itu. Monggo selanjutnya. Pak Haris. Wa iza faraqta fansab. Oke, dia tidak betul kita ngomong g farog farog, tapi dia mengalir faiza faragta fansab. Wa iza faraqta fansab. Ah, فإذا فرغت فانصب. Fa iza faraqta fansab. Oke, itu ya. Lanjutnya. Ahsan. Faiza faragta fansab. Oke. Ro tidak perlu kita pantulkan, mengalir saja. فإذا فرغت فانصب. أو 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 المغضوب المغضوب عليهم. فإذا فرغت فإذا فرغت فانصب. Faiza faragta fansab. Ah, tekan lagi ikhfa fansab. Fansab. Betul. Lagi Faiza. Faiza faragta fansab. Oke, itu ya. Akhir. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Rabbi harus jelas bi-nya i. Wa ila wa ila rabbika farghab. Ghab. Wa Ingat ila terakhirnya ghab. rabbika Wa farghab. ila rabbika farghab. Ra, ingat ini sering orang keliru. Ro-nya tidak dikolkolahkan, tidak dipantulkan, tapi yang dipantulkan yang terakhirnya, yang banyak. Wa ila rabbika farghab. Nah, oke. Oh, Pak Roni. Wa ila rabbika farghab. Lagi. Wa ila rabbika farghab. Oke, bagus. Wa ila dua harokat saja, dua saja. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Seperti itu. Lagi. Wa ila rabbika farghab. Ingat, bagus rohnya. Lanjutnya. Pi. Wa ila rabbika farghab. Ghob. Ab. Abghab. Farghab. Ghob. Farghab. Ghob. Farghab. Nah, tidak perlu di ghob, tapi langsung pantulkan saja. Wa Rabb. ila rabbika farghab. Ghob.
Wa ila rabbika farghab. Ah, lebih jelas lagi. Ghob. Rabb. Ah, farghab. Farghab. Oke. Itu ya. Wa ila rabbika farghab. Oke, ingat dia adalah gho, jelas juga nanti ya. Farghab. Wa Oke, Fajri. apa jadi lagi? Wa ila rabbika farghab. Farghab. Ab. Rabb. Lagi wa ila. Wa ila rabbika farghab. Oke, dia lagi Pak Haris. Wa ila rabbika farghab. Ah, ab, tapi jangan ada k ab. Ada e-nya, tapi dia pantul saja. Ghob. Ghob. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. 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 Oke, ingat tidak perlu di e kan? Tidak ada farghab. Ab. Rabb. Lagi wa ila. Wa ila rabbika farghab. Oke, lanjutnya. Ahsan. Wa ila rabbika farghab. Ah, farghab. Wa ila rabbika farghab. Oke, itu beda ya. Ghob sama ghob. Jadi tidak perlu ada. Seperti juga faiza faraghta fansab. Fansab. Wa ila rabbika farghab. Wa ila rabbika farghab. Oke, itu dia. Tuh, gimana? Susah tidak? Pak. Ulang semua. Lagi. Ya, ada yang tanyakan lagi mungkin Bapak, Bapak ada yang tanyakan, apa ada kesulitan? Ulang saja setiap hari, insya Allah nanti dia akan lengket sendiri. Hmm. Oke, ada pertanyaan? Tak ada. Ada. Oke, insya Allah Allazi panjang anqadha. juga nih kita mungkin sampai juga sampai Anas insya Allah pada hari-hari berikutnya di mana nih? Eh. Nah, oke, insya Allah gitu. Nah, Al-Fatihah, Ad-Duha, dan juga Al-Insyirah sudah. Nanti lanjut lagi ke surat At-Tin, tapi kita harus ulang terus, terutama Al-Fatihahnya. Itu ya. Baik, kita cukupkan pada hari ini. Insya Allah selalu dimudahkan dalam membaca Al-Quran setiap harinya. Itu ya, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu, tetap semangat, Tetap terus semangat. belajar. Oke, Oke, Pak Ustadz. Oke, kita terima akhiri. kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ustadz. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pengajian. wabarakatuh. Tetap, Alhamdulillah. tetap semangat. Tetap semangat. Pak Hasan Tetap sehat ya? bergerak. Itu Semangat. saudagar. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.